Hi guys, Maharlika Surfer Global. Kumusta na? So mag-surf ko karon. Gamit dagat okay ra. So tanawon na to. So say kuan ani. Ampo sa tas Ginoo, Lord, daghang salamat Ginoo, mag-surf ko Ginoo, protect me from any harm and danger. Daghang salamat walay makadaot nako dinha God sa dagat. And let your guardian angels to surround me, dili ko madala sa rip currents, and makasakay ko og maayong balod. Pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. All good. Tira na. Sige. Let's see. Ay, diyan dapita. Kusog pero diaw. Di na ra. Nang rip current diya, buhagi ko rip current. Diyan mo na diya. Okay. Wala holiday man gud mo na medyo daghag mga tao, bata. So normally mingaw jud ni siya. By the way, kanideng surf na akong gamit 76. Dili ni siya kuan. Dili ni siya longboard. Considered ni siya nga funboard. Agitas rip current. The earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Dagko ba? Dili radyo ka mahadlok. Mahadlok ka. Sud na. Oh.